हेलो हाय फ्रेंड्स आज एक नवा ब्लॉग रे आपण मानक स्वागत। तो सांग मैंने आज आम गोटे पूरा यूनिक जगह आसचु। यहाँ नवरंगपुर जिला नंदाहांडी ब्लॉक रो जगन्नाथपुर पंचायत अंतर्गत थिबा गोटे गाँ जहाँ को फुटगर कहती। आउ से गाँव रे मात्र 3-4 घर ही रोचंती। आउ सेटा मध्य एमती माने बहुत पर्वत उपरे एते बड़ पर्वत माने आपण मानकू गाड़ी तो आसीबो नाही। जाऊँगी गाड़ी बाइकटा किंतु डबल जाई पारे नहीं, सिंगल ही जीवा पड़ो ना आ से गाड़ी ऊपर को उठियो नहीं। सेमती जगह बहुत ऊपर अच्छी से जगार रोचंती से 3-4टा फैमिली। तो तांकर जीवन शैली केमती तांकर जिनसपत्र किणा किणी कौठू कौन केमती करचंती सबू पचारि बुझा तांकर जीवन शैली विषय रे। से सेमती बाघ भालू सहित रहिला भाया रोचंती। यही जंगल मध्य तो रही एत बड़ पर्वत आमे बहुत दूर चली चली आसचु। एतिकी दूर गलुणी किंतु आहरी पहुँचीनु। तांके प्रतिदिन केमती जास होचंती ना सप्ताह को थरे तांकर जिनसपत्र किणुचंती कौन करचंती तांकर जीवन शैली विषय रे बुझवा चलंतु। तो आगो को जाई से गाँव रे पहुँचले आपण मानकू तार सबु विषय रे जनइबी। तो चलतु वीडियोटी शेष पर्यंत देखुथांतु आउ तांको जीवन शैली मध्य देखिबा केमती कौन अच्छी जगहटी बहुत सुंदर लगुच। किंतु तो चलतु देखाबा से गाँव को जाई। काय गाँव আছে काय गाँव আছে फुटगर रास्ता रे एमती आसला बेलू से तले गोटे सागर टाइप अच्छी सेटा बोधे ये पर्वतर पानी को स्टक रखिकी तांकर आवश्यक समय रे जे चाषबास तले करुचंती सेपटे पानी छाड़ू था बोधे। से देखंतु सियाड़े गाड़ी जाक जाऊँगी ऑटो ये कैमरा तो देखा जाऊ नहीं, खाली आखिरे बहुत छोट छोट देखा जाऊँगी। कि गाँ के जानी एमती रास्ता दे कि जीवा को पड़ो से गाँ को देखंतु। यहाँ तो नॉर्मल अच्छी बाइक जाऊँगी जे किंतु बहुत खाल डेप पत्थर उठाणी बहुत अच्छी। तो सांग मैंने देखंतु ये पर्वत एमती किछि अच्छी आहरी आम जाऊँ देखंतु ये रास्ता से पर्वत उपर जीवार अच्छी एमती एटा तलू देखिले एटा पर्वत भाया लगुला पूरा बहुत तले देखंतु से देखा जाउछि कि नहीं से तलू चढ़ी चढ़ी आसछु आहरी से ऊपर चढ़वार अच्छी। किंतु एठी गोटे कि मंदिर मध्य गोटे अच्छी कि मंदिर सेटा चलंतु देखिबा। बहुत ये जगह माने नेचुरल जगहटा ए जगार आसिले पिकनिक करने मध्य बहुत सुंदर अच्छी। किंतु आपण मानकर जिनसपत्र नहीं कि आसला बेलू झाड़ बाहरी पड़ो एमती रास्ता। जो फूल डिमांड थाए ये फूल माल जो लेडीज मान मुंडे पिंधती से फूल यही बण भितर फुटगर गाँव रो पर्वत उपरे बहुत सारा अच्छी। एटा देखंतु एठी बाइडंक अच्छी क्या दरकार अच्छी बोले मत कांटेक्ट कर बाइडंक आनीदेवी कौटी पकेब तो क्या कुंडिया धरबार अच्छी बोले ये देखंतु सेटा बाइडंक का देहरे लगी माने तार चमड़ा छाड़ी जो सीना कुंडिया छाड़ो ना एठी मध्य अच्छी बहुत सारा। एठी ए पानी केमती आसची से पर्वत पूरा झर पानी जाक यहाँ जाकि सी जो देखी सागर भायाटा से जाऊँगी एमती साइड्रु झरणा टाइप रो अच्छी देखंतु बहुत सुंदर जगह। किंतु सियाड़े झरणा जाइए आठी एतिकी स्पेस अच्छी ये आपण मैंने आसिक पिकनिक फिकनिक करें एमती चारियाडे पर्वत झरणा ये जगार पिकनिक करने बहुत सुंदर अच्छी। खाटार सुविधा भी अच्छी। हाँ आपण गैस फैस ये एत झमेला दरकार नहीं काठ मध्य फ्री रे मिल जाव पूरा सुखिला काठ जाक थाउची आपण टिके खोजाखोजी करदे काठ मिल जाव। ए देखंतु सबू खाली पत्थर 2टा को रखीदे चुली करदे पिकनिक रेडी।
ଆଗକୁ ଗାଡ଼ି ଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେତେ ଭଲ ନାହିଁ ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ସେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ଆହୁରି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଗରେ ତ ଯିବା ବହୁତ ଦୂର ଚାଲିଲୁଣି ଝାଳ ନାଳ ହେଇଗଲୁଣି ଏ ଶୀତ ଦିନରେ ବି ଏମିତି ତ ଆହୁରି କେତେ ଦୂର ଅଛି ଜଣା ନାହିଁ ଯାଉଛୁ ଏମିତି ପୁରା ଉଠାଣି ରାସ୍ତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକମେଣ୍ଡ କରିବି ଯେ ଶୀତ ମାସରେ ଆସିବେ ତ ଠିକ୍ କଥା ଖରା ଦିନରେ ଆସିବେ ଆପଣମାନ ରକ୍ଷା ନାହିଁ ଏଇ ଶୀତ ଦିନରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଫ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଥିଲା ସବୁ ଖୋଲିଦେଲାଣି ପୁରା ହାଲିଆ ହେଇଯିବା ଝାଳ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି ଏ ହାଇଟ୍ରେ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇ ଜାଗା ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ କେତେଟା ଘର ଏବେ ନୂଆରେ ଗୋଟେ ସ୍ଲାବ୍ ଘର ହେଉଛି ନହେଲେ ସବୁ ସେଇ ଚାଳ ଘର ଆଉ ଗୋଟେ ସେଠି ଗୋଟେ ସ୍ଲାବ୍ ଘର ପାଇଁ ବନେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଇନାହିଁ ଏଇଟା ବି ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ସ୍ଲାବ୍ ପଡ଼ିନାହିଁ ବୋଧେ ଆଉ ଏତିକି ତାଙ୍କର ଜମି ଏଇ ଜମିରେ ଚାଷବାସ କରନ୍ତି ଆଉ ଏପଟେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ପର୍ବତ ମଝିରେ ମାନେ ପୁରା ଉପରେ ଆସିଛି ଉପରେ ଆସିଲା ପରେ ଆହୁରି ଚାରିଆଡ଼େ ପର୍ବତ ଏଇଟା ଟିକେ ଗାତ ଭିତରେ ଅଛି ଏମିତି ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇ ଘର ପାଖେ ଯିବା ତାଙ୍କ ସହ ଭେଟ ହେବା ସେପଟେ କେତେଟା ଛେଳି ଯାକ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଛେଳି ଯାକ ଚାଷବାସ କରନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ତାଙ୍କର ଘର ପାଖେ ଏପଟେ କାଠ ଯାକ ଆଣୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବୋରିଂ ଅଛି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ମୁଁ ଏମିତି ରାସ୍ତାରେ ବାଇକ୍ ବି ଆସିବା କଷ୍ଟ ଆଉ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ବୋରିଂ କେମିତି ହେଲା ଗାଡ଼ି କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ଏଇ ବୋରିଂ କେବଳ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବୋରୱେଲ୍ ସେ ଗାଡ଼ି ଖୋଳି ନାହିଁ ଏଇଟା ତଳେ ସେ ନନ୍ଦ ହେଲେ ସେ କୂଅ ଟାଇପ୍ର ବନେଇଛନ୍ତି କୂଅ ଭିତରେ ଏଇ ସିମେଣ୍ଟକୁ କରିକି ଏଠି ବୋରିଂ ବନା ହେଇଛି ସେ ଗାଡ଼ି ଆସିବାର ସୁବିଧା ଥିଲେ ତ ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ କୂଅ ଭଳିଆ ଖୋଳିଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଏଠି ଏମିତି ଖୋଳିଲେ ଏଇ ପର୍ବତର ପାଣି ଝର ଭଳିଆ ଆସିକି ଷ୍ଟକ୍ ହେଇଥାଏ ଆଉ ଏଇ ବୋରିଂ ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଣି କାଢ଼ିଥାନ୍ତି ପାଣି ପୁରା ପାଖରେ ଅଛି ପାଣି ଛୁଇଁ ଦେଲେ ବାହାରିବ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଟଚ୍ କରିଦେଲେ ସେ ପାଣି ଗୁଦଗୁଦ ହେଇ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକିନା କୂଅରୁ କାଢ଼ିବାଟା ସେ ତଳ ଲେଭେଲ୍ ଯାଏଁ ପାଣି ଥିବ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଏଇ ଗାଁ ଏତିକି ହିଁ ଘର ଆଉ କୁଆଡ଼େ ନାହିଁ ସବୁଆଡ଼େ ଶୂନ୍ୟ ଏତିକି ଘର ଜାଗା ଜାଗାଟା ବନାବନି କର ଏଇ ଦୁଇଟା ମିଶା ଜାଗା ଆସେ ନେଇକି ସେଇଟା ମୁନା ନା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଘର ଏଇ ଫୁଟଗର ଗାଁ ଏଇ 3-4ଟା ଘରରେ ଗାଁ ତିଆରି ହେଇଛି ଆଉ ଏ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସପ୍ତାହକ ଏଇ ଘାଟଗୁଡ଼ା ନା କ'ଣ ସେଠି ହାଟ ହୁଏ ପୁଣି ଶୁକ୍ରବାର ସେଇଠୁ ସାମାନ ପତ୍ର ଆଣିଥାନ୍ତି ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଆଉ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଯାଆନ୍ତି ନହେଲେ ସେଇ ଜିନିଷପତ୍ରରେ ଚଳିଯାଆନ୍ତି ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଏଇ ତଳେ ଗଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିଯିବ ତ ପ୍ରାୟରେ ଯା ଆସ କରନ୍ତିନି ଆଉ ଏଠାକାର ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଏ 4 କ୍ଲାସ୍ 5 କ୍ଲାସ୍ ଲାଖ ପଢ଼ିକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯିବା ଆସିବା ଅସୁବିଧା ବୋଲି କେଉଁ ହଷ୍ଟେଲରେ କେଉଁଠି ଜଏନ୍ କରିକି ରଖୁଛନ୍ତି ଯାହା ପଚାରି ବୁଝିଲୁ ଏମିତି ଅଛି ଆଙ୍କର ଗାଁ ଏଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ ପର୍ବତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା କିନ୍ତୁ ଏଠି ରହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆମେ କିଛି ସମୟ ସେଠି ବସିଲୁ ବହୁତ ଆରାମ ଲାଗିଲା କରେଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଇ ସୋଲାର ଯାକ ମିଳିଛି ସୋଲାର ଯାକ ଲାଗିଛି ସବୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସୋଲାର ଏମିତି ଏଠି କିଛି ଏମିତି ଘର ଅଛି ଆଉ ସେ କୁକୁର ରଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଛି ସିଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ବି ଡର ସୋଲାର ଫୋଲାର ସବୁ ଲାଗିଛି ଏତିକି ହିଁ ଘର ଏଇ ଗାଁରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଫୁଟଗରର ଗାଁ 3 ଘର କେବଳ ଅଛନ୍ତି 3 ଘର ମାନେ ତାଙ୍କର ସେଇ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ହିସାବରେ 3 ଘର ଗୋଟିଏ ଘର କହିଲେ ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗାଁର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଫୁଟଗର ବୋଲି
तो केमती लगिला आज वीडियो आपण मानकु जदि भल लगी थाए तो गोटे लाइक कर दिंतु आउ सांग साथी शेयर करने को भूलु ना आ जो मैंने नुआ कर सब्सक्राइब करने को भूलु ना तो रोज सांग मैंने धन्यवाद नमस्कार बाय बाय।